Usa ka bulan ra sukad napaka nagirong buang niadtong Enero 19, 2025 ang 5 anyos nga bata sa sitio Matambok, barangay Mandalupang, Nanuyod Negros Oriental nabugtuan kini og kinabuhi. Si alias Mikay nagdula ra sa gawas sa ilang Pinoy-anan diyang dunay nasaag nga irong buang og giatake kini hinungdan nga nakaangkon og samad sa nawong ug uban pang parte sa lawas. Gidala kini sa ospital sa Bais ug naturukan kini og anti-rabies apan human og ang usa ka bulan nakitaan kini og sinyales sa infection og namatay. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Dumaguete sa usa sa makabanayin sa bata, guol kaayo kini sanglit luyo sa ilang paningkamot nga luwason ang kinabuhi sa biktima apan pakyas. Samot pang nakapaguol nila sanglit walay may angkon nga tag-iya sa iro og wala sila masayod kung kinsa ang patubagon sa hitabo. Pero sa imong anak, kuan giro, ambakos ko nang ambak ko atong lagkaw. Tapos paglanta na ako dong si Ilin hapla na si Inday. Unsa man? Itong akong gibangon si Inday. So paglanta na ako kay kanina man iyang naw inipahak maninaw ni Inday ani. Dako man kayo ini dong Inday ani. Bilang ka jud ning naw ni Inday ani dong. Dayon. Ting matong kuan nang gidali na mo sa doktor pag ato na mo ano. In the heart of changing lives, kini si Brigada Rainier Araco Jr. sa 89.5 Brigada News FM Dumaguete, the Music and News Authority.